Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my class. Yeah, uh, as our course today is Introduction to Linguistic, and the topic for today's class is English syntax. Okay, what is syntax? Yeah, syntax actually defined as the structure of sentences. Okay, we will discuss it more. So we need to what is that? To bear in mind. Ya, jadi harus ditanamkan bahwa syntax itu structure, ya, structure of sentences dari kalimat, struktur dari kalimat. Okay, before that, ask you, let me ask you to see these examples. Yeah, the first sentence, other words make sense need to, or the second sentence, words need order to make sense. Nah, which one does make sense from these two sentences? Okay, which one of these sentences does make sense? Of course, the second one. Yeah. In the first sentence, other words make sense need to. Yeah. The structure of sentence is confusing us. Yeah. And in the second sentence, words need order to make sense. Yeah, it is in a good structure. Okay. So from these examples, we can see that how important the structure is. Yeah, the structure is important to make a sentence meaningful. Yeah, as we have learned about linguistic. Yeah, linguistic actually is a science of language. Yeah, we learn about language. So if you want to study about a language, yeah, we need to know that we need to make sure that the language itself makes sense. Ya, jadi kalau kita mau meneliti sebuah bahasa, tentunya kita harus tahu bagaimana bahasa ini bisa disusun sehingga dia memiliki makna. Baru bisa kita teliti. Kalau bahasa tersebut tidak kita pahami, ya dari level susunannya, otomatis bagaimana caranya kita bisa meneliti. Oke, itu maksudnya. And then, why we need to learn English syntax? Nah, in English language, if you want to do some research, we need to determine. Ya, kita harus menentukan kira-kira what is our unit of analysis. Unit of analysis. Karena di sintaks itu dalam satu sentence it consists of other parts. Ya, ada banyak bagian lagi. Dalam satu kalimat itu biasanya dia mengandung clause, phrase, and the smallest one is words. Jadi dalam satu kalimat ada clause mungkin atau frasa atau kata. Ini sudah pasti. Jadi the smallest unit of a sentence is words and the largest unit is sentence itself. Okay, let we see the example. Contohnya, ada satu kalimat. Andy drew a beautiful picture and Gemma read a novel last night. Nah, ini satu kalimat. Satu kalimat ini terdiri dari berapa clause? Nah, ini bisa terdiri dari satu clause atau mungkin more than one clause. In this example, the sentence consists of two clause. Ya, let we see. Ada Andy drew a beautiful picture and Gemma read a novel last night. One clause can be counted as a clause if it has subject. Yeah, subject here. Let me use the highlighter. As a subject, and finite. Yeah,
Yeah, at least it needs subject and finite in a clause. And then in this sentence, yeah, it is also a praise. A praise. Yeah, a praise is a praise is a, a collective of words. Yeah, create a unit of meaning. Jadi biasanya praise itu terdiri dari beberapa kata. Bisa juga satu kata. Nah, tapi mostly contains of more words, ya more than one words ya, untuk tidak membingungkan. Nah, ini contohnya a beautiful picture. Nah, ini ada picture and beautiful digabungkan, picture, noun dan beautiful adjective. Jadi more than one word. And the smallest one is word. Ya, we can see in this sentence ada, kalau kita bagi-bagi lagi level dari dilihat dari level words kata, ada Andy ya, we also known as noun, and draw as verb, and beautiful as adjective ya. Okay, I'm sorry for my writing here. This is the example. So that's why I said that in a sentence there should be clause, and sometimes there is praise or there are praises, and of course there must be words in constructing the sentence. Jadi dalam membentuk suatu kalimat itu tentunya pasti ada kata, mungkin ada frasa, dan tentunya harus ada clause. Barulah terbentuk satu kalimat sentence ini. Jadi bisa terdiri dari satu atau dua clause sentence ya. Oke. Nah, let we learn more about forms. Nah, jadi sentence, clause, phrase, and word itu ada beberapa jenis atau beberapa bentuk. In the word level, there is word class, yeah, consisting of noun, verb, adjective, adverb, preposition, and etc. Nah, jadi di level word kata itu juga ada beberapa jenis. Itu disebut dengan word class. Jadi noun, verb, adjective itu namanya word class atau class of word. And in praise, di level praise ada beberapa jenis. Ada noun praise, ada verb praise, adjective praise, adverb praise, and prepositional praise. Nah, jadi di level praise juga ada bentuk-bentuknya. Nanti akan kita pelajari. And in the level of clause ada main clause dan dependent clause. Nah, main clause ini bisa juga disebut dengan independent dan dependent ya, biar lebih mudah pembagiannya. Jadi main clause ini adalah independent clause, baru dependent ya klausa yang terikat dengan klausa independent. And the last one, sentence. Nah, sentence ini juga ada beberapa jenis. Ada deklaratif, interrogatif, imperatif, dan exclamatory. Deklaratif ini pernyataan, interrogatif ini kalimat pertanyaan, imperatif ini kalimat perintah, baru ada exclamatory. Ya, ini ungkapan ya. Oke. Let me go to the next page. Nah, let me see the sentence here. The child is healthy. Nah, ternyata in the level of word, we need to learn. Yeah. Sometimes noun can be changed into other class of word. For example, can be changed into adjective. Ya. Kadang-kadang class of verb ini memang dia bisa kita ubah ya, kata dasarnya. Misalnya kata dasarnya health itu noun ya, kesehatan, health. Nah, when we add y and it becomes adjective, jadi healthy, sehat.
Nah, ini mungkin saja terjadi. Jadi, dalam satu kalimat itu, dalam satu clause, terkadang ya ini harus kita perhatikan. Ini yang harus kita lihat, variasi-variasi bahasa yang ada dalam bahasa Inggris ini. Contoh lain, taste. Taste ini artinya rasa ya. Tasty. Ini berasa. Sifatnya berasa jadi adjektif. Wealth. Wealth ini kaya atau kekayaan ya, wealth. Wealthy artinya kaya, sifatnya kaya, makmur gitu sifat. So from this slide we can learn that these are forms of word, phrase, clause, and sentence. Yeah, in the level of word, yeah, a noun can be modified into adjective. Yeah, by what is that? Yeah, by using several modification paste. Ya, kalau di sini pakai y. And then kita bicara tentang phrase lagi. Nah, and how about word phrase? And how about phrase? Yeah, I've told you before that there are 5 kinds of phrase. Ada 5 jenis phrase. Ada noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, and prepositional phrase. So, how can we determine that a phrase is a noun phrase? Jadi bagaimana cara kita tahu? Oh, ini noun phrase, Mister. Ini verb phrase, Mister. Nah, caranya, a phrase is named after the word class that acts as head of the phrase. Nah, jadi suatu phrase itu diberi nama tergantung dari word class. Nah, dari kelas kata sebuah kata yang sebagai head atau sebagai focus in that phrase. Nah, for example, kalimat full of hope. Nah, yang menjadi fokus di sini full-nya. Full of hope. Nah, full yang menjadi fokus. Jadi full ini kan adjective. Nah, that's why it becomes adjective phrase. Ya, it depends on the context, must be ya. Of course ya. And then a red box. Nah, ini yang menjadi fokusnya box. Box is a noun. That's why it becomes noun phrase. And will go. I will go. Nah, ini kan verb phrase. Nah, go-nya di sini sebagai verb. Quiet, big. Big-nya as the focus. So that's why it becomes adjective phrase. Slowly, ya, slowly adverb. Jadi kalau dia dalam kalimat jadi adverb phrase. Or in the car. Nah, we put focus on in, ya, in-nya. So it become prepositional phrase. Nah, there must be a question, Mister, kenapa kok kita perlu belajar ini? Ada sentence, ada phrase, terus ada words, nah gitu ya. Apalagi phrase ini ada banyak macam. Untuk apa, Mister? Nah, sometimes we will have a research, we will have a study about certain language. Nah, we can use this as our focus. Jadi mungkin ada beberapa penelitian. Nah, fokusnya di phrase. Nah, phrase yang mana? Nah, kita bisa menentukan fokus kita di phrase yang mana yang akan kita teliti, entah noun phrase atau verb phrase atau adjective phrase dan atau yang lain-lain. Okay, in a syntax, dalam syntax we need to learn phrase because a sentence is what is that is described in terms of phrase. Nah, jadi sentence itu seperti yang saya beritahu tadi, sentence itu kan terdiri dari clause ya. Nah, clause ini kita akan melihatnya dari phrase. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tree diagram. Di dalam ilmu sintaks, satu sentence itu terdiri dari NP ini noun phrase,
Oke. And VP ini verb. Oke. One sentence consists of noun phrase and verb phrase. Nah, di dalam noun phrase ini itu nanti bisa noun. Nah, nanti ada bisa banyak kemungkinan lagi di bawah noun phrase nanti akan kita pelajari. Di dalam verb phrase ini itu terdiri dari verb dan noun phrase lagi. Jadi semua yang noun phrase ini ya di awal sebagai subjek dan verb phrase di sini sebagai predicate. Di dalam satu sentence itu hanya ada noun phrase dan verb phrase. Nah, di dalam verb phrase itu ada verb dan noun phrase atau mungkin phrase-phrase lain. Nah, kalau ada phrase-phrase yang lain itu di bawah verb phrase ini posisinya. Oke. Nah, ini sebagai contoh. Let's see the example. I called my mother. Ini kalimatnya ya. I called my mother. Jadi kalau kita lihat from our what is that grammar lens ya, kita lihat di sini subjeknya I, ada called ini sebagai finite. Nah itu kan kalau kita lihat di apa tuh namanya sudut pandang grammar, ilmu grammar. Tapi kalau kita lihat di sini bukan sebagai grammar, tapi dalam sudut pandang semantik ya, ilmu linguistik. Itu ada subjek dan di sini predicate. Ini objek. Nah, ini yang akan kita pelajari. Oke, jadi ini dulu namanya tree diagram. Jadi dalam satu sentence itu terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Nah, jika diurutkan lagi, turunkan akan seperti ini. I called my. My itu predikatnya. Mother, noun. Nah, my ini dikategorikan sebagai determiner. Determiner. Ya. Pronoun. Okay. Let we talk about noun phrase. Okay, noun phrase. Yeah. Before that, we need to what is that? To recall back about there are two kind of noun. Yeah. Count and non-count nouns. Yeah. Ada noun, ada count, ada non-count nouns. You can see the difference here. Jadi count noun means the noun can be counted. Ya, nounnya bisa dihitung. That's why there must be a different form between singular noun and plural noun. Jadi dia bisa dihitung. Oleh karena itu terdapat perbedaan bentuk ketika dia dalam bentuk singular dan ketika dia dalam bentuk plural. But in non-count nouns, there is no difference whether they are in singular form or in plural form. That is the distinguished different ya, perbedaan yang bisa dilihat. Nah, sometimes there are also various types ya, how noun can be changed or can be modified ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa caranya, ada beberapa jenis juga suatu noun itu bisa berubah dalam bentuk singular dan pluralnya. Nah, ada yang langsung ditambah s. Seperti table menjadi tables, clock menjadi clocks, desk ya, dan seterusnya. Ada juga yang dia berubah bentuk menjadi plural, ada berubah struktur dalam katanya. Contohnya ox, singularnya. Kalau pluralnya jadi oxen. Child menjadi children. Food, singularnya. Kalau dia pluralnya jadi feed, dan seterusnya. Atau mungkin ada juga istilah-istilah noun yang memang dia meminjam dari bahasa lain. Ini kalau if I'm not mistaken, it's from Greek or German. Ya.
Ini kayaknya entah dari Yunani atau dari Jerman bahasanya dia. Nah, criterion. Ada criterion itu artinya satu kriteria. Kalau kriteria itu more than one kriteria. Ada datum, data yang hanya satu. And data, itu data yang lebih dari satu atau plural form. And then sometimes ada juga yang bentuk singular dan pluralnya itu tidak ada perubahan. Nah, for example, deer and deer, fish, fish. Ya, itu mau fish ketika dia apa tuh? Ini bukan berarti dia non count ya. Dia count noun. Tapi ketika dia di singular form sentence, we still use deer. But contohnya, saya melihat seekor rusa. I see a deer. Nah, when I say saya melihat 2 ekor rusa, I see 2 deer. Still use deer. Ya, tapi tidak ada perubahan. And sometimes there is no singular form of that noun. For example, ya, pants. Pants itu kan celana panjang. Nah, celana panjang itu diartikan kenapa dia harus pakai S karena ada 2 bagian celana kan, kiri dan kanan. That's why there must be in there must be in singular form, not in in plural form, not in singular form. Scissors, gunting juga kan ada 2 bagian. Glasses kan ada 2. That's why there is no singular form of these words. Ya, yeah. And selebihnya itu kategori sebagai non count. Oke. Ya, itu tadi ya dasarnya non phrase. Isinya kita harus, karena di dalam non phrase itu pasti ada noun. Pasti ada noun. Ya. Jadi sebelum kita mengetahui noun phrase-nya, prasanya, jadi kita harus tahu dulu apa-apa saja noun-noun tersebut. Selain yang ada di sini, noun juga bisa diambil atau dibentuk dari nominalization. Nah, jadi ada istilahnya nominalization. Itu membuat satu kalimat atau merubah satu kata menjadi noun dengan cara adding suffix, dengan cara menambahkan imbuhan suffix. For example, ada imbuhan akhiran ion. Nah, kata create itu kan verb. Nah, when we add in after the word create and it becomes creation. Nah, creation ini jadinya noun. Ya, ini namanya nominalization. Ya, creation ditambah ion. Fascinate jadi fascination. Or maybe we add air or ya, to describe that or to show the doer. Ya, or the person that does thing. Ya. Untuk orang yang melakukannya ditambah or. Contoh, wait, menunggu jadi waiter. Nah, yang penunggu ya. Act, yang beracting menjadi act menjadi artinya acting, actor yang beracting. Nah, itu bisa juga. Jadi actor menjadi noun di sini. Act itu kan verb. Or we add ends or ends ya. For example, exist itu verb menjadi existence. Or tolerate, toleransi, ini bentuk verbnya jadi tolerance ya, toleransi benda. Okay. And then sometimes we also have pronoun ya, instead of noun. Jadi selain noun ada juga pronoun. You can see here ada first, second, and third ya. You may see a letter ya. You can read it. And then after noun phrase, we learn about verb phrase. Nah, in verb we need to in verb phrase we need to consider that there must be verb ya. Jadi kalau di dalam noun phrase itu harus ada noun dan apa gitu. Atau mungkin noun sendiri ya boleh juga dalam noun phrase. Nah, di dalam verb phrase itu juga harus ada verb dan atau phrase yang lain. Nah, boleh juga verb aja sendiri gitu.
Okay, next. So in verb phrase, we can use the verb from regular verb or irregular verb. Yeah, as you can see here. Whether it is in the base form, ya bentuk dasar, atau mungkin we add s, ed, yeah, and ing, yeah, in the end of the word. Okay, this is a verb phrase. And then why we need to learn about clause. Yeah, clause has a function. Yeah, the aspects or the component of clause. They are subject, predicator, and object. There is complement and also adverbial. Yeah, it is called as function of a clause. Yeah, in a sentence, yeah, there should be subject and finite actually. Yeah, but in semantic context, it is called as predicator. Nah, that we see in this sentence, the sample. The child rode a bicycle. The child here as subject, rode as predicator, and a bike as direct object. Ya, yang dikenai. And how about this sentence? The police officer questions the child. The police officer is a subject. Question here is predicator. And how about the child? Yeah, the child here is also an object. Yeah, an object. Why we should learn this? Because it is related with active and passive voice. Yeah, let's say the sentence like this: the police officer questions the child. Yeah, subject, predicator, and object. And then in passive voice, the object in that sentence is becoming subject in the passive sentence. Yeah, so the child here is transformed. Yeah, into the first or in the beginning of the sentence like this: the child as a subject, and then question here must be form of what is that? Passive, yeah, passive verb. So we add be and other, and what's that? The participle, verb participle here. And all of these, yeah, the study of meaning is known as semantic. Jadi apa yang udah kita pelajari ini, bagaimana sintaks in English itu bagian dari ilmu semantik. Semantik itu ilmu the study of meaning in the level of linguistic features. Jadi mempelajari makna dari level fitur-fitur linguistik ya. Fitur linguistik itu dari bisa berupa word, phrase, clause. Nah itu tadi. Itu namanya study of meaning from semantic level. Okay, and the topic will be discussed in detail in the next chapter. And I think that's enough for this time. Let's call it a day. I end up this class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.